रे बाबा, ये आज हम लोग रे बाबा। सॉरी बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, मतलब आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या होता है? क्या हुआ है? एक्चुअली कल थोड़ा वेदर खराब था ना, तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो आप वहाँ पे जाके छींकिए ना। तो कहाँ जाए, बैठने का जगह ही नहीं मिल रहा कहीं। कहाँ जगह है, वहाँ पे जगह है, बच्चों के साथ जाके बैठिए। कुछ भी পাগল নাকি? এটা কি করেছো? কি হচ্ছে? ইস ইস ইস, तबीयत में था কি এরকম কেউ করে? once more কি এরকম কেউ করে? अरे मैं तबीयत थोड़ा खराब है। ইস ছি, কত নোংরা। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। no 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 oh, he tried it. बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो आपको? उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है गाइस? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड दबा के सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डीजे प्रैंक टीवी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन पीस, बाय बाय।